मोहतरम ख्वातीन हज़रात, गुज़श्ता तकरीबन 40 साल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि वो मलक रियाज को कायल नहीं कर सके, जिसके बारे में गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। एक छोटे से छोटा अफसर से लेके बड़े से बड़ा अफसर जो था, वो कहा करता था कि ये शख्स जो है, इसको बनाया हमने, इसको डेवलप हमने किया, इसको इस सतह पर पहुंचाया हमने। यहाँ तक के मलक रियाज साहब के अगर आप बैरिया टाउन के दफ्तर में चले जाएं तो आपको चारों तरफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल अफसर आपको मिलेंगे, और वो इंतहाई इन्हमाक के साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जिस वक्त उनके खिलाफ वो नैप का जो केस बना था, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इनके पास काम करने वाले एक साहब जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और वो नैप के केस को हैंडल कर रहे हैं। यही वजह है कि मलक रियाज को एक नाकाबिले तस्खीर चीज समझी जाती थी आम आदमी के लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो जैसे अमूमी ज़बान में हलवा कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है, हक बड़ी अजीब गरीब चीज होती है। इमरान खान एक बहुत अच्छी बात कहा करता है, अल्लाह अल हक है, यानी अल्लाह ही हक है, दी हक, दी ट्रुथ, दी मलक, अल मलिक। मलक रियाज का मैं ट्वीट पढ़ता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ जगहों पे बेबसी का आलम क्या है। और ये बेबसी जो है वो बाज़ औक़ात इंसान से किसी गलत तरफ भी उसको ले जाती है, और बाज़ औक़ात वो शख्स जो है वो अगर अक्लमंद हो तो सरेंडर कर देता है। मलक रियाज साहब कहते हैं, मेरी सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज्यादा अरसा है मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। बहुत खूबसूरत फिक्र है। मैं कभी भी किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकसद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूं। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी जाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, ओवर माई डेड बॉडी, यानी मेरी लाश के ऊपर, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई और मेरी मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा। दुआ नहीं मांगी, यकीन की सूरत है। ये यकीन कहाँ से आया? ये प्रोजेक्ट कहाँ है और किस जगह का है? ये प्रोजेक्ट अल कादर यूनिवर्सिटी जो है वो शेख अब्दुल कादर जीलानी के हवाले से है, जिसे हमारे बरेलवी हजरात गौसे आजम और पीराने पीर कहते हैं, जिसे बाकी लोग हम्बली या दूसरे भी हैं एक अपने वक्त के वली के तौर पर पहचानते हैं। उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उस प्रोजेक्ट का हर बात है मैंने देखा भी है, और जिस तरह की वो यूनिवर्सिटी बनी है और जिस तरह के वो तसव्वुफ की तालीम के बारे में, उसके बारे में कोई शायबा किया ही नहीं जा सकता कि वो यूनिवर्सिटी जो है एक नाकाम प्रोजेक्ट या एक गलत किस्म का प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी की जाती तशहीर के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। उस प्रोजेक्ट के लिए दी गई ज़मीन और उसके साथ साथ बाकी सारे मामलात, मैं उस आगे उस लंबे मामले में जानना नहीं चाहता। उस पर मैं बहुत तफसीली 2 दफ़ा मैं बाकायदा उसके ऊपर वीलॉग भी कर चुका हूँ, बल्कि मेरे उठाए जाने की बुनियादी वजूहात में से एक वो वीलॉग भी था जब मैंने अल कादर ट्रस्ट को मुकम्मल तौर पर खोल दिया था। और फिर उसके बाद जो जो नैप के जो डायरेक्टर जनरल थे अब्बासी साहब, उनके साथ भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन आज कहने के मतलब कि ये हौसला किसने दिया? पूरी जिंदगी मेरी उन लोगों से गुजरी है जो कि प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, जो कि इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें लेते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनियाँ बनाते हैं। किसी का कुछ टेलीविज़न चैनल होता है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कान से पकड़ कर कहा गया कि इतने तुमने ये बनाने हैं
وہ جو ہیں اپنا میڈیا سینٹر، اور اتنے میڈیا سینٹرز کی بنیاد کے اوپر تم نے اتنا ان کو فنڈ دینا ہے۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پراپرٹی کے اس بزنس کے اندر ہیں، اور چونکہ میرا تعلق اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر رہا ہے، اور میں تقریباً کچھ 6 سال ڈپٹی کمشنر اور 3 سال اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی کمزوریاں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ ایسا شخص کسی ایک جگہ کھڑا ہو جائے، اور وہ بھی اس بات پہ کھڑا ہو جائے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہ بنے، یہ یقیناً اس شخص کی فتح ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور نہ صرف عمران خان کی فتح ہے بلکہ اس پروجیکٹ کے نام کی فتح ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مختلف قسم کے واقعات حضرت خضر کے بتائے ہیں، تو حضرت خضر کے واقعات کے اندر وہ ایک کشتی والا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے اس بچے والا جس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن تیسرا واقعہ ایک دیوار کا ہے، اور وہ دیوار جو تھی وہ اس کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچوں کا تھا، جس کے اوپر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس کو دیوار بنا دیں، انہوں نے بنا دی تھی، لیکن اس کی ریزن پتا تھا کیا تھی؟ ابوہما صالحن، یعنی اللہ اپنے بندوں کی نام کی غیرت اس حد تک رکھتا ہے کہ وہ ایک طرف وہ ہے دیوار پر حضرت موسیٰ پیغمبر اور حضرت خضر کو وہاں مٹی کرنے اور دیوار بنانے میں لگا دیتا ہے۔ خاص طور پہ سید شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑا نام تھا، اور بے غرضی کے ساتھ اگر کوئی پروجیکٹ بنایا، ایک تو یہ ہوتا نا کہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ لینا ہے، فلاں لینا ہے، فلاں سفارش کرنی ہے، فلاں جو بھی ہے، وہ اگر بے غرضی سے پروجیکٹ بنایا تو پھر ملک ریاض کی صورتحال یہ بنتی ہے۔ یہ اس لیے برسبیل تذکرہ کر دیا کہ ایک بات یاد رکھیں، سچویشن اس وقت اس طرح کی ہے، پہلے دن بھی کہا تھا، عمران خان سے انٹرویو کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے کہ انسانوں کے دل میری ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتے ہیں، میں جس طرح چاہوں پھیر دیتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد اگر کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ دل کس طرف پھیرے گئے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ بیوقوف کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور وہ اس اللہ کے دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اینکر پرسن ہیں، انہوں نے کل ایک دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام کی پاپولیرٹی سے کوئی غرض نہیں، ہم تو ملک کی بات کرتے ہیں، ہم تو ملک کو دیکھنا ہے۔ کیا ملک 25 کروڑ عوام سے مختلف ہے؟ یہی سوچ تھی، یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کے اس معاملے کے اندر، اس ٹویٹ کے بعد، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھو، آج بچہ ٹویٹ کر رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کل دیکھنے گیا تھا، وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو کے 5,000 روپے کی کتاب جو ہے وہ لوگ خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ عوام کیا ہوتے ہیں؟ یہی صورتحال تھی جس کے بارے میں چیختے رہے لیفٹیننٹ جنرل وہ جو تھے کمال متین الدین، کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کیا چیز ہیں۔ یہی چیز تھی کہ جس کے بارے میں ٹکا خان نے کہا تھا وہاں جا کے کہ ہمیں صرف زمین چاہیے، ہمیں لوگ نہیں چاہیے۔ یہ اس حد تک آپ کی ذہن کو بند کر دینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں۔